سلام فتواسن كبرات انتخلت الأكامي تنوحتها أبو زلهم سلام ناس منه عمنا لهم عن سمدبنا የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ጽምዶ በሚባለው እንቅስቃሴ ናዕኒ ምርሻን መደብ ወጽን ይረክብልና ንመስዋዕት ዝኮን ትውልዲ ወይ ወለዶ ክውፈኽር ነው از دولة መንግስቲ ናይ መንግስቲ ሄድ የዲኽለና ደብረጽ ነዚ ተጋግያ ምስቲ ጎንደር የበኻ ለአኻ ምጥናሳ ብጌጋ ተፈጠርካ መንእሰይ ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ከይትጋደል ጌታቸው ማለት ከፊሉ ንፍርቅ ሰዓት ከልብል ዘይኽእል ንፍርቅ ሰዓት ትጽሕፍ ዘይኽእል ሓሳብ ክድምር ክጥንስ ዘይኽእል ከልዓይሉ ክዛረብ ከሎ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ብሓይሊ ዝተገፈፉ መናእሰይ ደቂ ትግራይ ናብ ኤርትራ ተሰነይ ናብ ዝበሃል ከባቢ ይውሰዱ ምህላዎም كل جزء حدش حبريتات مدباتن كبصحكم كل جزء سبسكرايب لايك مقاركم يترسعوا ناب كند مدباتن كسركم سناي مكتتال ናይ ኢትዮጵያ መከላከያ ንትግራይ ንኤርትራ ከቢር መጠንቀቂያ ይብሎ ናፍት መደብ ከብለኩም የኢፌድሪ መከላከያ ሰራዊት የመጨረሻ ማስጠንቀቂያን ሰጠ። መደመጥ የሚገባው መረጃ ነው። ሸርኮ ፕሪንክ እያደረጋችሁ አዳምጡ። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ጽምዶ በሚባለው እንቅስቃሴ በኩል በኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ላይ የሚቃጣ ስጋት ቢኖር ስለሚወስደው እርምጃ አገር ውስጥ ለሚገኘው ዲፕሎማቲክ ማህበረሰብ ባሳወቀበት ዕለት ነው የመጨረሻ ማስጠንቀቂያውን ያስተላለፈው። የመከላከያ የውጭ ግንኙነትና ወታደራዊ ትብብር ዳይሬክተር ይህን እንቅስቃሴ ወደ መሬት እናወርዳለን ብለው ስንዝር እንቅስቃሴ የሚያደርጉ አካላትን በጽኑ አስጠንቅቀዋል። ዳይሬክተሩ ሜጀር ጀነራል ተሾመ ገመቹ ይህን ያስታወቁት ትላንትና አርብ ግንቦት 14 ቀን 2018 ዓ.ም በብሔራዊ ቴሌቪዥን በተላለፈ ቃለ መጠይቅ ወቅት ነው። ምን ትላላችሁ? ለተጨማሪ መረጃ ፎሎ ማድረጋችሁ እንዳዘነጉ። እሺ ክቡራት ዓዘብት ካብዝ በመቅጻል ካብ ትግራይ ዝተገፉ መንእሰይ ናብ ኤርትራ እናተወሰዱ እዮም ናብ ትስመደብ ከብለኩም ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ብሓይሊ ዝተገፈፉ መናእሰይ ደቂ ትግራይ ናብ ኤርትራ ተሰነይ ናብ ዝበሃል ከባቢ ይውሰዱ ምህላዎም ተረጋጊጾሎም እሙናት ምንጭታትና ከም ዝሓበሩልና ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ መላእ ትግራይ ብሓይሊ ዝግፈፉ ዘለው መናእሰይ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት አርበኞች ግንባር ዝበሃሉ ዕጡቃት ይስልጥንሉ ናብ ዝነበረ ከባቢ ተሰነይ ዝርከብ ማእኸል መሰልጠኒ ኤርትራ ተወሲዶም ኣለው። እቶም ዝተገፈፉ መናእሰይ ብለይቲ ስለዝተወሰዱ ናበይ ይኸዱ ምህላዎም ከም ዘይፈለጡን ኣብ ኤርትራ ተሰነይ ምህላዎም ምሰረጋገጹ ግና ናብ ሓያሎ ጭንቂ ጥሒሎም ምህላዎም ምንጭታት ሓቢሮም። እሺ ካብዚ በመቅጻል አረጋይ ንጌታቸው ረዳ ፖለቲከኛ ይኮነን እናበልና እዩ ናብት መደብ ከብለኩም ጌታቸው እኮ ሰብ ፖለቲከኛ ዝመስለኩም ዓቲ አነ ዝገርመኒ ንሱ ውሽጤ ዘስረአኒ ፖለቲከኛ በቃ ተንታኒ ሊቅ ግዛዕ ዝመስሎ በቃ ማይክሮፎን ክጥብጥ ከሎ ዓይሉ ክዛረብ ከሎ በቃ ጌታቸው ማለት ከፊሉ ንፍርቅ ሰዓት ከልብል ዘይኽእል ንፍርቅ ሰዓት ክጽሕፍ ዘይኽእል ሓሳብ ክድምር ክጥንስ ዘይኽእል رينا كنا نور ليت كبعض كلا عمي جاك تلو بدي قالو ماليو قالو نلقمه زخيت أظهره كم حسنا الله ما تسلط يجري لينبر جيت هتشوفكو حلينا هاللي وصل هاللي وصل تقرأ مواقف هو تحيفو نريفو نخدر خسلتن نطلع على مرحلنا نايمي ثري نعو خسلتن كهندس حبيشة حساس فاخر القص بين يعقوب ناقيتاچو هابيت عمس استعملت سوسناي እሺ ካብዚ ቀጽልና መምራ ብርሃን ምስ ጎዲፋይ ዝገበሩን እስለለት መደብ አላ ሶን ኩናት ዝመጽ ይምጻ ኩናት ፌስ ገብርየቱ ልሕርኮንካ አነ ክተለካን አምሹር ከማይ ዞሎ ይክተልኳን ናይ ጎዲፋይ ሎጂክ ንኽርዳ ሊትራሊ አነ ሶሪ ሰይዚስ ናይ ሕወሓት ካድር ምዃን የድልኒ እዩ ናይ ጎደፋይ ትንተና ንምርዳእ ምክንያቱ ናይ ሕወሓት ሎጂክ ተፈልየ ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ ዘስማዕማዕ ምድሕር ኮይኑ ተፈልየ ሎጂክ ኣሎ ማለት እዩ እንዳ ሕወሓት እምበር ኣነ ሎጂካሊ ጎደፋይ ሕሱስ ዘሎ እንዲቀርዩ መርአያ ናይታ ሕሱስ ዘሎ ዓይነ መርፍያ ጠፍኣ ናይ ሕወሓት ፖለቲካ መርአያ ገለ ዝወስዶ እምበር ሕሱስ ዘሎ እዩ እቲ ይብለካ እንደገና ንኡ ዘፍርስ ማዓት ነገር ይካልካ ጎደፋይ ማዓት ነገር ግን ስኢላ ሲምፕሊ ክንብል እሞ ሓንቲ ታይልካስ ቤት ምኽሪ አይምን 5 ዓመት ማለት ይቆነን 6 ዓመት ውን ክኾን ይኽእል እዩ 7 ዓመት ውን ክጸንሕ ይኽእል እዩ አንደር ዲፊካልት ሰርከምስታንስ ኢልካ አነ ዝፈልጥ ሕወሓት 5 ዓመት ማለት ቁጽሪ 5 ዓመት ያልዩ
ህዝቢ ትግራይ እውን ባይዘወይ ሕወሓት ዝመርሖ ህዝቢ ትግራይ እዋሕ ኣሚንዎ እዋሕ 5 ዓመት 6 ክትከውን ይትክእል 7 ክትከውን ይትክእል ኢልና ካብ መስከረም 2013 ጀሚሩ መንግስቲ የለን ዲክሌር ገይሩ ምርጫ ዘካየደ ምዃኑ ዝፈልጥ ተዘየለ ኣይ ሓሳቢና ሃይና እምበር ትምትርጋውም ፀገም የብሉ ነየብልናን ገለገለን እንተልካ ሓሳብ ማሃብካማ ተሸኒፍካ ተሸናፍካ ትቅፅል ታልካ ዳ ተፈንግጥ ተርጊሙ እኮ እዩ ካብኡ መሊስካ እንደገና ትርጉም የድልዮ ኢልካ ኢኻ ተርጓሚ ኣካል መንዲ ኣብ ትግራይ ተርጓሚ ኣካል የለን ባይዘ ተርጓሚ ፕሮፖዝ ትገብር ነርካ ጎደፋይ ተርጓሚ ኣካል እኮ ናይ ሕጊ ትርጉም ዝህኮ ፌደሬሽን ይወዶ ናይ ኢትዮጵያ ሃውስ ኦፍ ፌደሬሽን ይወዶ ተርጊሙ ከዓ ማዓዝ 2012 እንታይ ኢሉ 5 ዓመት 6 ዓመት ኢሉ ተርጊሙ ትክክል ይኽን ኣሚኑ እኳ የእመነካን ብዘየግድስ ተርጊሙ ተርጓሚ ኣካል ንሱ እዩ ትርጉም ድማ ክቅበል የን ድሕርትል ኮንካ ሕዚ ናይ ሽዑን ዘይትቅበለሉ ምክንያት ይብልካን ስለዚ ንስካ ፈንጋጥ ነርካ ማለት እዩ ንሕና ኢና ፈንገጥ ነራና ከም ተጋሩ ማለት እዩ ስለዚ ሕጊ ምክባር ኢሉ ዝመፆ ኣብይ ኣሕመድ ትክክል ነይሩ ማለት እዩ ሕዚ በየናይ መንገዲ ኢኻ ንመለስ እኳ ተንብልና ነሲ ሓደ ክልተ ነገር ይኒዮ ሓደ ካብ መጀመሪኡ እውን ኢሌጋል ኤሌክሽን ይካየድካ ብትናይ ባዕልካ ዝበልካዮ ሎጂክ ማለት እዩ ተርጓሚ ኣካል ከናውሑ ይኽእል እንተልካ ኣናውሑ ወይ እምበር ተርጓሚ ኣካልማ ብናይ ኢትዮጵያ ሃውስ ኦፍ ፌደሬሽን ዝበሃል ማለት እዩ ካልኣይ ኦኬ ዋላ ተርጓሚ ኣካል እውን ይቅበሎ ድሓር ንክድ ከም ብተናሕና ሎጂክ መጀመርያ 5 እያ ዝበልና ያ ክንከሪና እንተልካ እውን 5 ሓሊፉካ ኣሎ ሕዚ 5 ዝሓለፈካ ብናይ ባዕልካ ሎጂክ እውን ኣባይድ ዘይትግበር ብናይ ባዕልካ ስነ መጎት እውን ኣባይድ ዘይትግበር ዘይትግዛእ እንታይ ዓይነት ሎጂክ እንታይ ዓይነት ስነ መጎት እንታይ ዓይነት መካትዕ ከም ዝመፅእ እንዳ ሕወሓት ኣነ ይግራይ ዝኣቶ ናብ ትግራይ ኣብ ትግራይ ብኣጠቃላሊ ትግራይ ዘንዮ ፖለቲካ ሕሱስ ዝበለ ማለት ዓይነ መርፍእ ጠፍኦ ሎጂክ ዘይብሉ መሰረት ዘይብሉ ሱር ዘይሓዘ ኣንፈት ዘይብሉ ሕሱስ ዝበለ እዩ ምናልባት ድላይ ይኩን ሎጂክ ይርደኒ ግዛዕ ይርደኒ ኢለ ብምክንያት እየ ንምክንያት እየ ዘምፅኦ ዘለኹ እምበር ስልጣን ከምቱ ወይዘሮ ፈትለ ዝበሎ ሓደ ግዜ መሳራጠይ ይሰጥለጥ መበል እዩ ስለዚ በቃ የትም ፍጩ ስልጣን እናምጭው እንት ኮይኑ ተዋና ሎጂካ ድላይ ይኮን ሎጂክ ግዛዕ ይደል እንተልካ ስልጣን ወብቱ ትሎ ዘለካ ምንም ትንተና የለካ ከምቲ ኢሳያስ አፈወርቂ ብግልጽ ዘለማ ዋት ኢሌክሽን ዘሎ ጅደ ወርሑም መክርዎ ታይ ዝኾነ ኢሌክሽን ታይ ዝኾነ ዲሞክራሲ ዘሎ ከምኡ ዶ ትብሉ ብድሕሪኡ ንዝመፅእ ኮንሲኩዌንስ ፌስ ክንገብር ኢና በሉ ዝመፅእ ኮንሲኩዌንስ ከዓ ኢትስ ኦብቪየስ ኩናት እዩ ካብኡ ሓደ ሓደ ውዚ ሕዋተይ 3 ወርሒ ዘይሽከም ባይታ ትግራይ ኣሎ ይብሉ ግን ድማ ሰዋት ኣብ ዝልካ እንደገናስ 3 ወርሒ ኣይኮነን ሓደ ወርሒ ዘይፀንሕ መፍትሒ ኢኻ ተምፅእ ዘለካ ህዝቢ ትግራይስ ሓደ ወርሒ ሰርቫይቭ ከግብር ዘይኽእል መፍትሒ ኢኻ ተምፅእ ኣለካ which is ኩናት ሶ ንኩናት ዝመፅእ ይምፃእ ኩናት ፌስ ክገብር እየ ትብል ድሕር ኮንካ ኣብ ባይታ ንብብ ኣነ ክተለካን ኣም ሹር ከማይ ዝበሎ ይኽተልኾን ቀደም ግን ኣነን ከማይን ዝበሉን ተኸቲሎምካ እዮም ንሱ እውን ኣነን ከማይን ዝበለን ሓደ ኮይኑ ህዝቢ ትግራይ ተኸቲሉ እኳ ኣብ መወዳእታ ኣይተዓወትናን ንፈልጦ ኢና ዘይተዓወትናሉ ምክንያት ናይ መሪሕነት ጉድለት እዩ ናይ መንእሰይ ጉድለት ይኾነን ናይ ህዝቢ ትግራይ ጉድለት ይኾነን ናይ መሪሕነት ጉድለት እዩ እቲ መሪሕነት የተቀየረ ባዕሉ ግን ድማ ህዝቢ ትግራይ ዘልሓጥሓጥ ኢሉ ህዝቢ ትግራይ ዘልሓጥሓጥ ዘበሎ ድማ ረብሪቡ ሕቁኡ ረብሪዎ ደኺሙ ኣብ ዘለሉ እሞ መሪሕነት ድማ ስጡም ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝነበረሉ ብሰንኪ መሪሕነት ዘይተዓወትናሉ እቲ መሪሕነት ባዕሉ ኮይኑ የዋፀኒ እንተልኩም እነሆ ሜዳ እነሃ ፈረስ የዋፅኹም እሺ ካብዚ ምቕፃል ጀነራል ጻድቃን ፈተና ቀተለ ክግበረለይ እንዳበለ ነይሩ ናፍቲ መደብ ከብለኩም ንዓይኒ ምርሻን መደብ ወፂኡ ይርክብል ነበር ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያን ነበር ምክትል ፕሬዚዳንት ግዛዊ ምምሕዳር ትግራይን ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ተዛሪቦም እቲ ጀነራል ንእዋናዊ ፖለቲካዊ ኩነታት ትግራይ ዝምልከት ቃለ መሕተት ምስ ቴሌቭዥን ቲቢኤስ ኣካይደሎም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ስልጣን ኣብይ ወደግ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ሓላፊ ሃገራዊ ድሕነት ዝነበረ ጌታቸው ሰፋ ዝኾነ ኣጋጣምን ተረኺቡ ክርሽነን እዩ ዝሓስብ ነይሩ ስብሓት ነጋ ግን ከማንተ ጌርካ ክትእሰር ኢኻ ኢሉ ክብል ሌተናል ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ምስ ቲቢኤስ ኣብ ዝነበረ ጻንሒት ተዛሪቦሎም ንባዕለይ ከም ሓደ ትግራይ ብሄርተኛ ገይረ እዩ ዝርኢ ዝበለ ጀነራል ጻድቃን ኣብ ጻንሒቱ መንግስቲ ፌደራል እንተወዲቑ ህዝቢ ትግራይ ካብ ትሕዝ ዘለዎ ክገዶ እዩ ክብል እውን ገሊፆሎም መንግስቲ ፌደራል ንውዕል ፕሪቶርያ ንምትግባር ይጽገም እዩ ዝበለ ጀነራል ጻድቃን ሕወሓት ኣብ 3 ተመቒሉ እቶም ክልተ ወለደ ትግራይን ስምረትን ዝመስረቱ ኣመራር ሕወሓት ሕጋዊ ፍልጦ ካብ ቦርድ መረፃ ተዋሂቦም እዮም እቲ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝመርሖ ሕወሓት ግን ብቦርድ መረፃት ሃገር ሓጋዊ ፍልጦ ይተዋሃቦን ክብል ገሊፆም ድሕሪ 50 ዓመታት ንባዕሎም ኣብ ስልጣን ንኽጸንሑ ምእንታን ወንጀሎም ክሽፍኑ ምእንታን ናይ ስርቂ መሓውሮም እናሰረቑ ክቕፅሉ ምእንታን ካብ ናይ ደርግን ሻዕብያን ዝገደደ ሓጊ ከውፅኡ እዮም ኢልካ ምሕሳብ ዘጸግም ክብል እውን ገሊፆሎ ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ንፍልሰት መናእሰይ ካብ ትግራይ መልኪቱ ዝተዛረበ ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ኣብ 2 ወርሒ ውሽጢ 290,000 ብነፋሪት ካብ ትግራይ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝመፀ ትግራዋይ ኣሎ ኢሉ ኣብ መላእ ክልል ትግራይ ብሰፊሕ ዝካየድ ዘሎ
ዝጉድድ ወተሃደራዊ ምልመላን ሓድሽ ኣዋጅ ክተትን ዝፈጠሮ ፍርሒ ንቡር ምንቅስቓስ ህዝቢ የሰናኽል ከም ዘሎ ነበርትን መሰኻኽር ዓይንን ጠቒሱ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ሓቢሩ ነይሩ እዩ። እዚ ብሓይሊ መንእሰያት ናብ ማዓስከራት ስልጠና ዘእቱ ዘሎ ስጉምቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ልዕሊ ስነ-ኣእምራዊ ስግኣት ብምፍጣሩ ሓያሎ መንእሰያት ካብ ተኽልል ወፂኦም ናብ ካልኦት ክፍልታት ኢትዮጵያ ካሃድሙ ይግደዱ ከም ዘለውን ካልኦት ድማ ኣብ ከባቢኦም ክሕቡ ይፍትኑ ከም ዘለዉ ተገሊጹ እዩ። እሺ ካብዚ ምቕጻል ሚክ ትግራይ ንህዝብን ኤርትራን ንህዝቢ ትግራይ ንእስ ዝበለስ መደብ ሕሊፍሎ ናፍታ መደብ ከብለኩም። ሰላም ደቂ ዓበይቲ ከመይ ውዒልኩም ከመይ ኣምሲኹም ብዘለኹም ሰዓት ኣና ረፍድ ኢሎ ሰላምታይ ንኩልኩም ይብፃሕ ህዝብታት ትግራይ ህዝብታት ኤርትራ በብዘለኹም ሰዓት በብዘለኹም ዓለም እቲ ጽምዶ ዘላቒ ንኸውን ሰላምታይ ይብፃሕኩም እናበልኩ ንኩልኩም ክቡራት ህዝብታት ትግራይን ህዝብታት ኤርትራን ከምዚ እንዳጋጣሚ ለማዓልቲ ያው ርፍድ ዲለ ወፂአኩም ዘለኹ ምሳሕ ሰዓት ናይ ንጉዕ ዕረፍተይ ቪድዮ ክሰርሕ ይከኣልኩን እሞ ያው ዘይደቀስኩም ኣብ ዓዲ ኣብ ትግራይ ኣብ ኤርትራ ዘለኹም ያው ምስተሳኹም ትርእይዎ እንተደቂስኩም ግን ሒዚ በፅሐኩም ኢለ ተስፋ ይገብር ሓበሬታት ከምቲ ልምደይ ኩነታት ናይቲ ዘዋና ናይ ትግራይ ናይ ሱዳን ናይ ኤርትራ ናይቲ ገዋጢ ሃገርናታ ኢትዮጵያ ዝተባሃለ ፅባሕ ንጎ بعلم زفر سوا زلوا زمنا رومما نباچا دبلي اني ابي احمد اني صادقان اني جيتاچو توم كوراخور نايتوم دقنت لباشين توم درغاويانن توم ترف مرف زياتم كلهم حواويسكا كند حساب اغري تغارن ارتراويان زي يمصو انتي يوم زول زلوا نا امريكا امباسادر علامه انتي زغبر يو امريكا حيزي وطم قلقل تبزلا بي اباسانجو بي اريك مسينغا እዚኣቶም ስለንታይ ስለዝኾኑ እዮም ናብ መቐለ ውጥም ቅልቅል ዝውሉ ዘለው ትግራይ ኣብ ሓይላት ጠናኺራ መሬታ ክትምልሰሉ ዝበፅሐትሉ ደረጃ እንታይ ስለዝኾኑ እዮም ሒዚ ብሓደ ወገን ቪዛ ምእጋድ ብሓደ ወገን ኣምባሳደር ምልኣኽ ብሓደ ወገን መሲንጋ ወይ ድማ ኣምፁለይ ኣባሳንጆ ምልኣኽ እንታይ እያ ታጉድ እዚኣ ምስ ኤርትራ ዘለኩም ርክክብ ምስ ኤርትራ ዘለኩም ሰላም ምስ ኤርትራ ዘለኩም ሰላም ኣቋርፁ ምስ ኤርትራ ሰላም ኣየለኩም ንስኻትኩም ተጋሩ ስቁልኩም ናሪእኹም ብዓይንኹም ስጥፍኡ ዝብል ኣካይዳ ዝመፁና ዘለው ልኡኻት ናይ ብልፅግና እንታይ ስለዝኾነ እዩ ኢልኩም ስኽን ኢልኩም ምሕሰብዎ መቐደም ተጋሩን ኤርትራውያን ኣሕዋተይን ሓተይን ዓለም ሙሉእ ዘለኹ ዛዕባ እዚ እሞ መቐደም ህድእ ኢልና እሞ ንርእዮ ንሕሰበሉ እሞ ከምሰብ መቐደም ንሕሰብ ንሕና ተጋሩን ኤርትራውያንንስ ሰላም ብምፍጣርና ንምንታይ እዮም ሰጊኦም ዘለው ዝብል ሕቶ እንድሕር ሓቲትኩም ክንነብር ስለዘይደሊና እዩ ክንነብር ስለዘይደሊና ምክንያቱ እዞም ደቂ ነጥለባሽ ከምኒ ኣሉላ ሰሎሞን ከበደ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ከፊልካ ናይ ቲኤምኤች ብሚልዮናት ቅርሺ ማነጅ ጌርካ ሚድያ ክንድግዛዕ ዝኸውን ናይ ዓለም ሚድያ ከም ቲኤምኤች ጥዋዋዕ ኣቢልካ ፍሪስካ ሒዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኮይንካ ንኤሪክ መሲንጋ ኣብ መገዲ እናወፀ ሚኪ ትግራይ صريفو እዩ خالي ترف زي ተባለ ነገር ትንቀትለካ አይና ኢሎም እውን ይፍክረሎ ጎዳና እናወፁ ኢልካ ዝፈከርካዮ መልእክተይ ይብፃሕካ ጉሒላ ኣሉላ ሰሎሞን ወይ ድማ ሰሎሞን ከበደ ኣቦኻ ጎንደሬ ኣዴኻ ግን ፅሪት ትግረወይቲ ተጋግያ ምስቲ ጎንደሬ ኣቦኻ ንኣኻ ምጥናሳ ብጌጋ ተፈጠርካ ሓደ ካሕዳም ህዝቢ ትግራይ ሒዝኻ ትግራይ ክተጥፍእ ምስ ብልፅግና ልኡ ኮይንካ እንተዕሱ ትሰርሕ ዘለኻ نس بأخذ ترز تجرواي كاب أمريكا أنت ليو أبز عالم زي أصلي نايم يترشات هبك على مالتيو. إيش كابز الموت على حسر زبالة ملأخت الله من سيت جراي مالتيو نافت مركب لكم. فيديو زريخة شير جور من سيت جراي هزو تجراي كي تجادل بك أنا مجدال زبال بحو حتى عزيزك كي تخد حو حتى تطلع له زخون يقول نايم جدال منفسات كي تساتف مغنياتو طفقات طرحيو طقم زبهال يولون بمجدال زربح من قد يلن كل شعب بزمانات نامص تولدي بحوحات زقادلو له مغنيات كطفنيو كي تساتف صعر نزخون يقول من قدي دليتهم يጨنقوخا دليتهم يغورو صباح خالي راع كم زلو صباح خالي هوت كم زلو ترديخا نامنا يزيهم كي تساتف حزخ نمنتا عينا خنقادل تتوايل من سي تقراي حسي زقفف له نع تقادل زبالس نمنتا يتتوايل نمنتا يبال ازي اتبال على ما يولان حواحات كله مريت تولو عد تقراي قلت تولو كله نملع على البروباغندا نبر نزي اتبال نزي تقراي في يدلن قدم حز استقادل من سي بمولسي
تاي تجيرلو تاي خرخيو أديتات بزي ولاد تريفان عد باديمو طرح قريو تملسنا تدراديرنا كله مستفقه مالتي كله مستفقه تدراديرو تግራይ ከታይ ተራውሐ ምንም አደ ትግራይ ታይ ተራውሐ ምንም ህዝብ ትግራይ ታይ ተራውሐ ምንም እንዲያም ተጎዲኡ ተጎሳቂሉ ናብራ ከይድዎ ይስደትሎ ይጠፍእሎ ተስፋ ቆሪጹ ማዓተብ እዚ ዲ ክድገም እሞ ህወሓት እስካ ምንጭ ሁሉም ጸገማት ትግራይ ህወሓት ዝበሃል ፓርቲ ህወሓት ዝበሃል ጉጅለ እዩ ክንቃለስ እንድሕርቱ ኮይና ኳሲ ዝስርዓት እዚ ክናአሊና ክንቃለስ ዘለና تزي خوينو من إسي إيد كاخي تحوس كي تقادل أمنا يتمال قصل إزار وكالو أنا زخوني خون كالي خونين أمنا يتمال قصلها تمهر كي تساتف مغنياتو وزيز بالعلامة إلن يردنا كلنا كينا أتي بكا حاسوتيو هو حز زخوني خون طلع له بروباغندا حاسوتيو كي تقادل علامة زبال يولو من علامة أمتا أيو من إسي تقراي نا سوؤو من إسي تقراي نا تفوق السما ستان مقصال مدر داريو زي أياز اللي تم حساب السخا خي تأتي زحوي كي تأتي دك خاخي تسدد هزي تقراي يغني لي مش قابل المقصال ستالين نمنكست تقراي تقامو اندهابي نفت مدب قبلكم دي حلافنا قالي زل النسابية سراويتكم لاسي نبصتكم لاسي يبل وزيد ما قفا يلم دراما يصرح اللوزي أقولنو قفلة سوشيال ميديا السوشيال ميديا تتكم تسباي منقص نيودي تقرا هذه هذا دولة منقص ناي منقص هادي يدي خلنا دولة هذه أخي يزعل زلا فسام أنجسي سراوي تقرا خبر سراوي تقرا يحل له خدي خلنا فسام أنجسي كبر سراوي تقرا خاب سراوي كم حلا تاماتيو كم زي عينت ناي سراوي دي تعش به ما نايز قبر مراد تسبر كي تقعد على تقرا بالسوشيال ميديا بتلفزيون قال سك عم قلم متكاس مرحة سراوي تقراي دي خلنا حزب سامانجس منقص تقراي مرحة له خدي خلنا دولتين كم يجيرو مو إلكم تراني بكون أبي زي توه كابكم زي عنت هاب هذا لزخنا مرحة إلكم بقى أي كأنان تقرايتا تقرايكم زخم زي نجارة قلت من أنيو كده محضرك أنا تقراي سراوي تقراي والكل ونحلو اللي كأنان تقراي زنيهو سرعات زي ولو حق زي فلت نور زي فلت كبر تقراي فلت كم زجرا نازلوا أجساد اليوم نمتاي بس أنا تنيني فوق الكينيا قال تسديدون هو بلز ولا من أنا تقراي فتو أي هوتي تاي أزولن سا حدش لما أنا صغني تقراي كنبر الله تقراي سترليني تقراي كنبر الله أي لا تقراي خاطر نبر الله تقرايكو ولا تبال نقطة عواز نور سوات عسكري المقالة خير بعد ما يكون خاب حرام مريت تقراي كيف تسنيم النبو عيش قبل نابي وسني هو تسكري بعفار كيف تقراي وقع نيرو مدة عدوية عسكري عدل له حاضر له نوع عدو زخير العسكري اللي عفار يتقبرن عدي سوا يتقبرن نجم ما يصير دور نابي يصير دور ناب تقراي يصير دور تقراي أي حاضرو رئيس أول ما عسكري عدل له عدو تسني دوس عسكري عدو تسني يزبها كم يزبها حق وصيده هذه تمي إني أبتغرى له حق تايمس ما السوشيال ميديا تقع وان تايمس أجزاء حقور وزي يقول مسبرت أنا يبرتسجنا خوينا أجزاء هزار وزي يقول أبتغرى نخزاره تمي يرمي يفكر الله أجزاء هزار ونحيي تلك حتى هزارنا هنا وحتى يقولوا برتسجنا نلسي تبي أنا برتسجنا خيط أبتو زلكات خوينا بسارة أيول واد أبتغرى يجني أجزاء خوينا ممكن تغرى يقولوا أبتغرى خوينا ممكن تغرى يقولوا أبتغرى خوينا إذا فود جزاء خوينا كم قال لي حاجة سلترى أن تغرى أجزاء تغيرهم already أبقالي حاجر كوينم لو أنا حاجر كوينم تغير بيت موالو أب تغير كوينو ميديا كفيتو سوشيال ميديا ولو قال لها خفيلو بملو ولا منسر ميديا خفيتو كي تقالس كي تقال تناي بساوا لا تقبله يبدل الكام منقص لكم تقول بحال اسخاتكم تغير مرحله لنا لكم تقول اسخاتكم سراوي تغير مرحله لنا لكم تقول بحال اسخاتكم أنا كوميديكم خاطر مرحبا يغير لكم نعابي إلكم سوكم تتوح شوكم يا زبل إذا أنا قفا فبالغيرنا عزوالي زوعنا بتقرأي هاي ماتي قفا تقرأي في تقرأي يقصوا كم يجيروا نجيركم ورو تاي خمس دقائق أمنا نجيركم ورو
أبروش دقيق هو أو تاريخ تقرأ تقفيفو نا وجزء تقرأ كله يخل أي جبان هو أي جبان أنت عينت دي كورد زي كعلو مهنات أو سواء من وياه أو سواء صراحة أمي إكف لما أقرأ كمية يورد أزيم ما بدنا بيجوكم تملسوا وحوالي جنبكم ومسوا طبعا بدنا نفتي ملسوا دوكمنت خمسي في الوقت توصل كوردو وكديو يخانو كورزا جوار كا جزيت ولا أنت سراويت كاز كل عينة نجار لا تقص قصة هذا سوا فتش إيرانيو نسوا نشتى مع تاعك كرنا أنا مرزع جمالين ود أبيلو تك أفيلو زحوا بالعشرة في الجمري جمر ساعة مونس بتعمل قربني دكتور دبرتين كو عكا لك خمتناي تحدث ورد زغورنا عند حرب زمان قد تخيلكم خابز بلون مفرح ونستملؤ تقاومو يلعلي زلو نحرام خوينا نابيون ايدكم حافظ عينت من قدمو ابل علني ناي سراويت تግራይ ناي انتليجنس حلاف زنبره ناي تولد عنبون ازي زبال وسانه سلازي توصلوا ندحدي تباريرو غنا بدوكمنتون كمص يبزبل صفحات زغون تقاومو يمتخد زلو خمز عينت مفلاوني زلو من البات لاوي كمرحت عينت وصيت كمص زبل اب كيد نورينا خوني ماني ግን ምንታይ ስኩም زي توسرو اوشت تግራይ زلو تقاوموسي يشنيفنا اي بسوشال ميديا نحنا تعليلنا ناوكينات خنقتون غسكسلنا ነገር ግን ተውሽት ትግራይ ዘሎ ተአስሩና ክትጨውይልና ስለዚ خالكم ካብ ትግራይ ውን ክትባርሩ ስለዚ خالكم ንሽነፊና ዘለና ብዝብል ካብዚ ዝተልዓለ ጸልዓላይ ኒ ዶክተር ደብረጽዮን ውን ናይ ቢሮ ጸጥታ ሓላፊ ንፍሳ ማንጁስውን ተቃውሞ ዘልዕል ዘሎሞ ኣብ ከምዚ ዓይነት ደረጃ እዮም ዘለው ኣብ ከምዚ ዓይነት ፍርሒ እዮም ዘለው እሺ ካብዚ ምቕጻል ናይ ትግራይ ልምዓት ጉጅለ ከቢድ ዝኾነ ተቃውሞ እንዳበጽሐን እዩ ናብ ትመረብ ከብልኩም ልምዓት ጉጅለ ልባል ድረጃጀት አወዳዳዋሲ ልምታይ ኢለ ይፈርስ ማለት እነታ ትግራይ ልምታይ ኸን ልምዓት ጉጅለ ክኾነ ይደሊ ሓደ ለሐሙሽ ክውደብ አይደሊ ለይትብላ ዋ እግዚአብሔር ኮ ይኾነ ሓደ ለሐሙሽ ተወደባ ልምዓት ጉጅለ ኾነ አይልክን ለኾኑ ሰነፋት ደካማታት ትግራይ ዝኸዝወ ጽሓተኒ ውድቀት ልክትወጽሕ ልገሩ አመራርሓ ኮይም ሓደ ለሐሙሽ ተደራጃ ኢሎ መደራጃ እንኳን አይኑ ኾይ እንደላ ንጸግኦ أفتح مرد جزيت استوى آخر ماشيم أكفيفونهم خيدهم تسووا من عسى مرد تنقرت له هم لحفرخن هم تشقرخن مريت سنتي قطو حتى أني هم للخن تستوى سيخن كلخن خزل للتمساسة اللي سحتت كات سر حسبك أنا لما عاد بجل البحلس أين دلين دولا بقد خنات أكوال ولا كنسوي كلي ردعتها زعم زعيك قريكن يوم كلخن تردع أخن أماناني تأمي خنيت موتاي وي ليربح طقمي كاتهم 100 قرش عبلين كقريخن يقريخن دقخن دق حفتخن دق قرويتخن بيوتي دحانو وبتزواور دقخن يخن تقتلخن تا قبرلخن ليربح طقمي كاتغنخن سي دقخن سين خنس تا قبرلخن بق انا دقنا ينقففي بق انا زي حد الحمشه ودادوا بق انا لمعت ጉጅለ اين خوني ندولا نتا تግራይ تا دغن وينخن دنقص دولاي يقول عديم متلو أو نخد خاية قفائي لما تسألنا لما لغت مصاعة عالمي بقى قفنا اللوي بتي قفنا اللوي ينبع كأمني لقفكم اللي تولخات تا حلافي تابع محداري لما عتقو جلة أربي زاخن النتات تقرأ كاخن يتصبيزي بقى ينقف في دكنا يغرينا حد الحم الشمود دا ويغرينا لما عتقو جلة أين خواني لغندو قرص أما فلتهم والسنايدو قفا منا سي تقرأي تتقويول سلام لتقرأي موشيو እሺ ካብዚ ምቕጻል ጆን መዲድ ዘደንግ ዘረባት ዘራይብሎ ናፍት መረብ ከብለኩም ንመስዋዕቲ ዝኾን ትውልዲ ወይ ወለዶ ክውፈኽር ኣሎ 50 ዓመት ድዩ 100 ዓመት ድዩ 60 ዓመት ድዩ ብዘይግድስ ሓደ ወለዶ ግን ነዚ ክዳሎ ክእል ኣሎ ነዚ ክዳሎ ተዘይክኢሉ ሓው ምጥፋእ ይዘው ይሄ ትውልድ ቀደም ሲል ተመልክታችኋል የጆን መዲድን ንግግር ለሚቀጥሉት 50 60 100 ዓመታት በቃ ዝም ብሎ ለመሞት መወሰን አለበት ራሱን መስጠት አለበት አጠቃላይ መስዋዕትነት ለመክፈል መስማማት አለበት ነው ይላል መጀመሪያ እያሉ ያሉት ለመሞት ስላጨ ነው የመሞት ዕጣ ፈንታውን በጸጥታ ይቀበል ነው ሁለተኛ እያሉ ያሉት ምንድነው ይህንን እነዚህ መሰል ንግግሮች ያረጋግጡት ነገር እልቂቱና ሞቱ በአንድ ትውልድ እንደማያበቃ ነው ቁጥር ሲጠራ ሰምታችኋል ጆን መዲድ ለ50 ለ100 ለ60 ዓመት ይውሰድ ቢፈልግ ይላል
ደብረጽዮን 1 ሚሊዮን ሰው ሞተ ይባላል ምናምን ብሎ ነውረኛ የቁጥር ጨዋታ ይጫወታል። አጠቃላይ በትግራይ ላይ የተፈጸመውን ፍጅት ይክዳል። ደጋግሜ ተናግሬዋለሁ። እኔ ያችን ንግግር ከተናገረ በኋላ ደብረጽዮን በትግራይ ፖለቲካ መቀጠሉ እንኳን እንደገና ፕሬዚደንት መሆኑ ከዛ በኋላ ፖለቲካሊ ሬሌቫንት መሆኑ በትግራይ ፖለቲካል ኢሊት ፈጽሞ ተስፋ እንዳይደረግ የሚያደርግ ነው። አብዛኛው የትግራይ ፖለቲካ ሊቅ የከፋ ድንዛዜ ውስጥ የወደቀ ነው። ስልጣን አካባቢ ያለው የፖለቲካ ሊቅ ደግሞ ልም ያለ ጨካኝና ዱልዱም ነው እንጂ ይሄንን ካለ በኋላ ከተደጋጋሚ ፌሊየሮቹ ማለት በተደጋጋሚ መውደቁ ሳያንስ በአደባባይ ላይ ይሄን ከተናገረ በኋላ እንደገና አይኑን በጨዋ አጥቦ እንደገና ወደ ስልጣን ለመምጣት የሚችልበት ሁኔታ መኖሩን በቃላት ለመግለጽ ይቸግረኛል። በነገራችን ላይ የሚሰማኝን አውትሬጅ እና የሚሰማኝን ደግሞ ሀፍረት ምንድነው እያሉ ያሉት እነዚህ ሰዎች? ይሄ መስዋዕትነት በአጭር ጊዜ ውስጥ አያበቃም፣ ይሄ መስዋዕትነትም በ1 ወይ በ2 ሚሊዮን አያበቃም ነው እያሉ ያሉት። ለሚቀጥሉት 50 100 60 ዓመታት ስለሚካሄድ ፍልሚያ እየተናገሩ ነው። ይህንን ነጥብ እነኚህ መሳፍንት ከጠየቁት የትውልድ ሙሉ አጠቃላይ መስዋዕትነት ጋር ስንደምረው ስለነዚህ ግለሰቦች ፍላጎት እና አእምሮ ቁልጭ ያለ ስዕል ይሰጠናል። ናሎም ሓንቲ መደብ እዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ኣብ ቀጻሊ ብሓድሽ መደብ ስካዕ ንጋነ ኣብዚ ዘለኹም ሰላም ይምነ ኢልኩም